बोल खंडेराय महाराज की जय. रविवार सेवेमध्ये आपण श्रवण करत आहात श्री खंडराज स्तोत्र. श्री शंकरावतारोऽयं खंडराजो महामती तस्मै महालशेषाय मणिमल्लारये नमः. ऋषीणां यस्तपस्वित्या अवतीर्य महीतले दैत्याननाशयस्तस्मै मणिमल्लारये नमः. यो वेदमयामास्थाय महाश्वमपराजितं जङ्गे दैत्यरिपुं मणिमल्लारये नमः. पीतवस्त्रपरिधाना पीताभरणभूषिता त्रैलोक्यवन्दितस्तस्मै मणिमल्लारये नमः. मार्गशीर्षे महामासे प्रत्यप्तं यन्महोत्सवः यो भीष्टदो विभुस्तस्मै मणिमल्लारये नमः. देवाप्रतापमार्तण्ड भैरवा शत्रुवृन्दनः सर्वापत्तिहरस्तस्मै मणिमल्लारये नमः. खण्डराज प्रसीद त्वं सर्वापत्तिमपाकुरु पाहि मां त्वं प्रभो तुभ्यं मणिमल्लारये नमः. कायेन मनसा वाचा ये पराधा मया कृताः तां क्षमस्व प्रभो तुभ्यं मणिमल्लारये नमः. खण्डराजस्तुतिमिमां त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विजः सर्वान् कामान् स आप्नुयात् शिवलोके महीयते.